हाय गाइस स्वागत करछि आउडा नवा वीडियो को गाइस माने 2-3 दिन आनी वीडियो छाड़ी नी काहे ना मु काल वीडियोटा मु बनैथिली से वीडियोटा डिलीट होला मु एडिटिंग करथले सेटा माने डिलीट करदेली काहे ना सम जानि पाली नहीं डिलीट करदेली मुटा वीडियोटा स्टार्ट करछि एबे घर पाखरे एठी ठीक আছে এই घर पाखरे ए घरटा देखिए आम घर सामने आम घरटा देखनी कहीं देखेबी आपको मो भात खाते भात खाई सारे मो वीडियो स्टार्ट करुच्ची देखिए वीडियो स्टार्ट करुच्ची काली जो वीडियोटा मुझे बनई से वीडियोटा छाड़ा आप आज संध्या बेले अपन को देखी खेल वीडियो आज आम गाँव खेल गोटे हम भली खेल खेल खेलवाई जी आप देखिए मुझे वीडियोटा को छाड़ी से 8टा 9टा पाखापाखि वीडियो छाड़ी कहीं वीडियो एडिटिंग करके छाड़ा बेलू टे डेरी हो बहुत कष्ट ये वीडियो सब्सक्राइब करदे बहुत कष्ट करने पड़ुछि मो बाड़ी पट तो देखी यहाँ से बाड़ी पटर वीडियोटा को स्टार्ट कर देखिले मैंने जो पूर्णिमा एड थी से देखी यहाँ हूँ आम बाड़ीपट आप जानते यहाँ हूँ बाड़ीपट बाड़ीपटर हलर आयोजन यहाँ हलरटा यहाँ देखा जापनी मुझे बैक कैमरा करके देखी देखो यहाँ हलर यहाँ जो कोला भाया गाई बाहरी यहाँ अच्छे धान ढाला एमती बाहरी देख तो खाली कोला भाया बाहरी मेल थाए से बाहरी यहाँ अच्छी फीता मेसीन फीता यहाँ मेसीन फीता यहाँ हूँ ये स्टार्ट करा हुआ यहाँ हूँ स्टार्ट करा हुआ ये स्टार्ट करा हुआ जन ड्रम ये सब पानी ये हुए आपको तो देखी देखी थे आपने यहाँ गाजन देखिले आम हलर ये सब ये करा हुए यहाँ हूँ आम रोसे ये रोसे सब ये रोसे हसे हुए ये गाई रोसे हुए ये रोसे हुए ये रोसे हुए ये चूल्हा ये देखे चूल्हा ये आम घर मैंने देखी पछपटे भी देखी दी यहाँ हूँ आम बाट घर यहाँ दुटा बाट घर यहाँ गोटे साइकेल भंगा के पड़ी साइकेल भांगी जाइए भांगी भलीबल बल खेल जी को सब देखेबी कहीं टाइम टाइम 10टा 9 आपको देखेबी से 3टा बड़क देखेबी गाई मुझे गाधे जी मुझे गाधे आसे मुझे रेस्ट नेबी टे पाठ पढ़ापढ़ी करी को देखेबी भलीबल खेलवाई जी सब देखेबी कहीं काली भलीबल वीडियोटा बनई आज डिलीट हो बुद्धि जो डिलीट होगा से वीडियोटा ये होगा आज मैंने कि कहना वीडियोटा को एडिटिंग कर चली गाई चला वीडियो एडिटिंग करी स्टोरेज पैक होगा स्टोरेज पैक होगा जो वीडियो गुड़ा को डिलीट करदेली से वीडियो गुड़ा को जानी पारे डिलीट करदेली वीडियो गुड़ा गाई वीडियो गुड़ा डिलीट करदेली डिलीट होगला बेले बहुत मन दुख मोर एत कष्ट वीडियोटा बनई आज गाई पूरा देखे वीडियोटा सब एंजॉय करेंगे वीडियो खाली एंजॉय करूँ सब वीडियोटा केमती लगुच कहे मो गाधे पड़ा आसे ये कथा यहाँ आपण
देखेबी भलीबल आम भलीबल देखे दूसरे गाइज भलीबल आम खेलने जाऊ এইটা হচ্ছে ভলিবল এই দেখো তো এটা হচ্ছে ভলিবল ଏଇଟା ଭଲିବଲ ମୁଁ ମାତ୍ର ଭଲିବଲ ମୁଁ ରଖୁଛି ଭଲ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି ଗାଧିରେ ଆସେ ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ତ ଭଲିବଲ ଖେଳି ହେବନି ଯିବା ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 10K କରିଦିଅ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଭଲ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆସୁଛି ଗାଇଜମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି ଏବେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗାଧେଇନି ଗାଧେଇକିରି ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ତାପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ବେଶୀ ନୁହେଁ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଯେ 1 କିଲୋମିଟର ହେବନି ଆମ ଶାଳ ପାଖ ଆମ ଶାଳ ବି ଦେଖେଇଦେବି ଗାଇଜ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଗାଇଜମାନେ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଏଇଟା ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଏଠି ସବୁ ମୋ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ବାପାମାନେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଶୋଉଛି ବାପାମାନେ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଉଛି ବାପାମାନେ ଆସିବେ ଏଇ 13 ତାରିଖ ଆସିବେ ବାପାମାନେ ଦେଖିବେ ବାପାମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି এইটা হচ্ছে আমার টিভি এটা হচ্ছে টিভি এটা হচ্ছে টিভিটা চলা রিচার্ଜ ନାହିଁ ଟିଭିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚଲା ହେଉନି ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମାସ ରିଚାର୍ଜ ପକା ହେଉନି କାହିଁକି ନା ଏବେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଟିଭିରେ ରିଚାର୍ଜ ମାରିଲା ଗାଇଜମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେନି କେହି ସେଇଥିପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ ପକା ହେଉନି ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଇଜମାନେ ଦେଖିବାର ତ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇକିରି ଉଠିଛି ମୁହଁରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଶୋଇକିରି ଉଠିଛି ଏଇଠି ଦେଖିବାର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲିବଲ ମୁଁ ଏବେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲିବଲ ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭଲିବଲ ଖେଳ ଗାଁ ଗହଳିର ଭଲିବଲର ମଜା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେବନି ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଗାଇଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତ୍ରୀ ଏଇଠି ହେଉଛି ଧାନ ମଡ଼ା ହୁଏ ଏଇଠି ସବୁ ଧାନ ମଡ଼ା ହୁଏ ଏଇଠି ସବୁ ଧାନ ମଡ଼ା ଚାଷ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଲାଣି ଚାଷ ହେବ ହେଇନି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଚାଷ ହେବ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ ଖତ ବିଲକୁ ଯେଉଁ ଯାଏନି ସବୁ ବିଲକୁ ଗଲାନି ଚାଷ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ ତ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ବିଲ କାମରେ ସବୁ ବିଜି ରହିବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଇଜମାନେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଚତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଚତ୍ରୀ ଏଠି ବି ସେମିତି କରାହୁଏ ଧାନ ମଡ଼ା ହୁଏ ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ଏଠି ରୁହେ ସେଠି ରୁହେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଥରରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ କରାହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଇଜମାନେ ଏଠି ହୁଏ କହିଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ବିଡ଼ା ଆଣିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପେଶାନ୍ତି ମାନେ କି ମାନେ ଠୁସନ ନା କି କୁହନ୍ତି ବାଟିଟା ପଶୁନି ସେଇ ପେଶା ହୁଏ ସେ ପେଶାରେ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସବୁ କୁଟା ରଖା ହୁଏ ସେଠି କୁଟା ରଖା ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ
रखा था पत्थर छेका होती यार देखिए खाली सबआड़े बिल जुआड़े देखिए खाली बिल जुआड़े देखिए खाली बिल एटा बहुत बड़ बिलटा यहाँ बहुत बड़ बिलटा यहाँ देखिए ये गोटे चतुरी सब यहाँ जामु गछ यहाँ जामु गछ यहाँ जामु गछ यू आरंभ जामु गछ से पर्यंत जामु गछ खाली जामु गछ गाई से पाक जगह जामु गछ थिला सब काटी दी सफा कर गाँ लोक मैंने काटिक सब लोग सफा दी गाँ लोक तो नुहे मैंने से पाखर ये पर्यटन जार जगह सी सफा कर दी काटिक कहीं झील बाहर है काटिक सब यहाँ देखिए खाली जामु गछ सियाड़े भी देखिए आते बिल हिल केमती सब जामु गछ अच्छी सब जामु गछ इे जामु गछ बिल कि सबुआड़े इे बिल जो धड़ा धड़ा देखा से चतुरी देखी चतुरी देखते गाई सब माछ धरा हुआ ये माछ धरा हुआ ये पानी टी अच्छी ये सब माछ धरा हुआ ये तो नटा नटा को काटा है केते कष्ट माछ धरा हुआ ये बहुत कष्ट आइजने माछ धरा हुए इे देखते इे भी बिल इे भी बिल ये पर्यंत आपको भल बैक कैमेरा करके देखी आइजने बैक कैमेरा कर यही पाखर खाली जामु गछ जामु गछ जामु गछ यू से पर्यटन खाली जामु गछ गाई सफा दी गाई से पाखर गोटे बहुत बड़ गोटे ये थी बहुत बड़ा गोटे ये थी जामु गछ विराट बड़ जामु गछ गोटे था मुझे बाट देखिए जाऊँगी भलीबल यहाँ हूँ भलीबल दुईटा भलीबल खेल जाऊँगी ये बाट देखिए जाऊँगी आई देख आई जो मैंने खाली शाल गछ खाली शाल गछ कहीं मैंने माँ ठाकुर रुहती ना माँ ठाकुराणी शाल से खाली शाल गछ शाल गच पूरा भरपूर शाल गच आपको देखेबी ये मुझे पहुँचे आपको देखेबी सब केमती सब शाल गच अच्छी गाई मुझे से पाक पहुँचे आपको देखुची गाई जान देख तुम माने भलीबल खेल आस जो शाल गच देखुली ना ये खाली शाल गच खाली खाली शाल गच आज मुझे पुरानी पाक देखुली यहाँ देख तो आम घाटी गुड़ा सियाड़े एमती सी एमती ये रास्ता आसी खतरनाक रास्ता आम गाँव देखते गाई शाल पाख केमती रास्ता आस्ते मानवा पड़ो रास्ता जमी देखते खाली शाल गच खाली शाल गच ये सब ठाकुर मैंने रुहती आपको जूम करके देखा देखते ये देखते गाई ये झापसा देखा भल से देखा जाऊनी गाई गाई मैंने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ 10K कहीं यहाँ भी आहरी भल क्वालिटी मुझे छाड़ापी मैंने वीडियो बनाई चाहूँगी कहीं एमती झापसा झापसा ये कले आप मैंने ये रे से ये कर देखा देखते ये आम शालर पुल ये सब बस्ता देखिए जो चूल्ही बनाई
ଏଠି ଶାଳ ପୂଜା ହେଲା ସବୁ ଇଏ ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ନୂଆ ଖାଇ ଏସବୁ ଯେଉଁ ହୁଏନି କି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହୁଏ ଆଉ ଭୋଜି ହୁଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ହେଉଥିବ ସେଜন্য ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଶାଳ ଗଛ, ଇଆଡ଼େ ଶାଳ ଗଛ, ଏଠି ଶାଳ ଗଛ, ଏଠି ଶାଳ ଗଛ। ଏଇ ଜାଗା ଆମ ଏଇ ଶାଳ ପାଖରେ ବହୁତ ଛତୁ ଉଠେ। ଏଇ ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଈ ଜଣେ ଛତୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ପଳା ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଛତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଉଠେ ଏଠି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୋ ଶାଳ ପାଖରେ। ଏତେ ରାସ୍ତା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଦିନ ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବଲ୍ ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଧଳା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଖାଇବେ। ଗାଈ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ଖେଳ ହୁଏ, ଏଇଠି ଖେଳ ହୁଏ ଦେଖି ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଅଛି ନେଟ୍, ଏଇଟା ଅଛି ନେଟ୍। ନେଟ୍ରୁ କେହି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଯାହେଲେ ବି ଭଲ ରଖିଛି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିଥାଏ ନେଟ୍, ଏଠି ଟଣା ହେଇଛି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେଟ୍ଟା ବହୁତ ଢିଲା ଅଛି, ଆଜି ବାନ୍ଧିବେ ନା କ'ଣ କହିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ବି ପିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସୁନସାନ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନସାନ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ସୁନସାନ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସୁନସାନ, ଗୋଟେ ବେଟି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଈ ୟା ପରଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲାନି ଗାଈ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଛାଡ଼ି ନଥିଲି କହିଲେ ଗାଈ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ ପାରୁଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଜିରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। 2-3 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାନି ମୁଁ ଗାଈ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି ହେଲା କି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି। ମୁଁ ସାରେ ଯିବି ବଲ୍ଟା ଏଠି ଥିବ ନିଜେ ନା ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ନୁଚେଇ ଦେଇଥିବା। ଗାଈ ଜଣେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଗାଈ, ମୁଁ ଟିକେ ବଲ୍ଟା ନୁଚେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଗାଈ ମାନେ ମୋ ବଲ୍ଟାକୁ ନୁଚେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଲ୍। ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ମାନେ ସିଆଡ଼େ ବି ଆମ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି କି ଗାଈ, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ରିଭିଲ୍ କରିବି। ୟା ପରେ ଯେଉଁ 14, 15, 16 ମାନେ କେତେ 14, 15, 16 ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବି। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ କ୍ୟାମେରାଠୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାଠୁ ପହଞ୍ଚି ଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ। ଗାଈ ହେଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଅଛି। ଗାଈ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ସମୟ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ। ସମୟ ରହୁଛି, କାଲି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।